balay. Ano eh? Asan balay din ni Mama Roylin? Asya po, oo. May daw kasi nagtutungan hingaman nagbabalya ka daw hinbaktin. Oo. Yali. Wala daw pa kita. Rasulad po, kuya. Hain daw. Ito ma. Oh no! Handa pagagawson ko kung maganado akhin. Dik 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 dik. Ayaw di ba? Mga kadigaw kinti po, lit magasa mo in. Go.